Right. Another day, another vlog. Be careful, bike careful. Okay. Hindi, i-balance ang bike mo, sir. Tali mo, likod. Hello, magot di ko kaya. Ha? Lang kuya. Saan lang? Kaya, ma'am. Papa, di pre na no? Dili na magsugat-sugat na. Sir, kaya. Oh, sige, sige. No hands! Day, no hands, Day! Day, okay ka la? Holy shit, it's high. Turn on. Okay lang, sir. Namumusag ka naman! Yay! Dili ko na kaya pabalik. Promise? Oo. Okay, let's go. Day. Kuya, ha? Kaya pwede lang mag-rest. Para na-justify yung kano na kita, rationalization, Day. Pwede. Napidal ka naman, naglalagsi ka naman. Go, go, Day! Go, go, go! First time na tuloy ang bike namin. Bike kami sa langit. Don't kick too hard ha. Kalma la, kalma. Pitik-pitik ito mo cable ba? Almost there na. What are we doing? Ay, ito sana. Namumurog ako.